ओम श्री गणेशाय नम नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज भिडियो आम आपण मानकु कहबाकू जाउछु 17 तारीख एवं 18 तारीखर संपूर्ण राशिफल विषय कि ए दुई दिन आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो ता सहित जदि आम कहबा केउ सबु जिनिस रे आपणको फायदा हेबो केउ सबु जिनिस रे आपणको सावधानता अवलंबन करबाकू पड़िबो आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो क्यारियर किपरि रहिबो बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो ता सहित स्वास्थ्यर किछि महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे भिडियो रे आपण मानकु देबु आउ भिडियो शेष रे आमे आपण मानकु किछि उपाय विषय मध्ये कहबु जहा द्वारा आपण ए दुई दिन को आहुरि अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। तेणु आगो भिडियो आरंभ करबा पूर्व आमर आपनकु रिक्वेस्ट जदि आपण हमर ए चैनल ले नुआ करि आछन्ती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु जहाद्वारा समय समय सह नुआ नुआ भिडियो नोटिफिकेशन आपंक मिल जिवो। तो आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई विशेष भाबरे 17 और 18 तारिखर दिन। जदि सबुठारु प्रथमे आमे आपणको कहिबु कि ए दिन रे कोन आपणक पई पॉजिटिव रहबा पई जाउछि जदि विशेष भाबरे आमे आपण मानकु कहिबु कि ए दिन रे विद्यार्थी मानकु इंटरव्यू आउ क्यारियर संबंधित परीक्षा रे सफलता विशेष भाबरे मिलिबार पूर्ण सफलता रहिछि। सेथिपाई विशेष भाबरे निजर पाठ पढ़ा प्रति एकाग्रचित्त रुहंतु। आपणकर संतुलित दिनचर्या कारणरू अधिकतर काम समय सह आपणकर पूरा हेबो। ता सहित जदि कहबा कोनोसी धार्मिक प्रवृत्तिर व्यक्तिଙ୍କ द्वारा आपणकर साक्षात आपणकर विचार धारा रे सकारात्मक परिवर्तन नेकी आसीबो तथा जीवन सह जड़ित प्रतिटी कार्य को करिवार बहुत भल नजरिया मध्ये आपणको प्राप्त होई जिवो। आर्थिक स्थिति आपणकर काफी भल रहइबो ता सहित संपर्कियों सह मनोरंजन संबंधित प्रोग्राम मध्ये आपण बनेबे आउ संबंध रे घनिष्ठता तो मध्ये देखा देबो। किछि टाइम रु जेउ कार्य प्रति विशेष भाबरे आपण परिश्रम करूथिले एबे से सबुर विशेष भाबरे शुभ परिणाम आशा ठारु अधिक आपणको प्राप्त हेबो। धार्मिक कार्य प्रति आपणकर रुचि मध्ये बढ़िबो। पूर्व किछि टाइम रे जेउ सबु कार्य रे आपणकर रोकाबट आसुथिला एबे से सबु कार्य बहुत ही सरल एवं आसानी सह सुधुरी मध्ये जीवो। वस्त्र आभूषण जेपरि किणा किणी रे आपण आपणको टाइम को स्पेंड करिवे समय आपणको सपक्षरे जीव तेणु ताकू सम्मान करंतु। कौनसी शुभ समाचार मिलिबा द्वारा घर रे खुशी रो माहौल रहिबो। आपणको परिश्रम द्वारा महत्वपूर्ण कार्य सबु मध्ये आपणकर संपन्न हेबो। आपणक योग्यता और क्षमता उपरे परिवार रो सदस्य माने विशेष भाबरे गर्व अनुभव करिवे। कौनसी व्यक्तिर परामर्श आउ सहयोग आपणकर हजि जाइथिबा प्रतिष्ठा को पुणी थरे हासिल करिवो जहा द्वारा आपणकर आत्मविश्वास रे वृद्धि हेबो। घरे कौनसी धार्मिक आयोजन मध्ये आपणकर संपूर्ण होई पारे। ता सहित जदि कहबा आजिर दिन आपणकर बहुत भल दिन सिद्ध हेबो। ए दिन रे आपणको नुआ नुआ सफलता मिलिबार अनेक ही जोग बनु अछि। ता सहित आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणको पई कोन नेगेटिव रहइबो। फ्रेंड्स को सहित ए दिन रे आपण अजथा बुलाबुली रे निजर समय को व्यर्थ करंतु नाही। निजर शारीरिक ऊर्जा को बनेई कि रखंतु। अलस्वामी मनोरंजन रे समय व्यतीत करबा परिवर्ते बनुथुबा कार्य रे आपणकर रोकाबट आसी पारे। निजर महत्वपूर्ण दस्तावेज को संभाली कि रखंतु। केही यार भूल व्यवहार मध्य करि पारे। ए कारण जदि कहबा आपणकर स्वाभिमान को मध्य आघात पहुंचीबो। ता सहित संतानक गतिविधि रे कड़ा नजर रखंतु। पिलांकर समस्या को शांतिपूर्ण भाबरे सुझांतु। आउ रागे कि किंबा क्रोध करिकि तांको भितरे अहंकार भावना आपण उत्पन्न करि पारंती। काल्पनिक कथा उपरे अधिक ध्यान न देकी यथार्थ उपरे विश्वास करबा पई ट्राई करंतु किंतु ध्यान रखंतु कौनसी भी कार्य को करिबा पूर्वरु तार भल खराब दुईटी स्थिति उपरे विचार करिवार अति आवश्यकता रखिछि कारण कौनसी भूल हेबार संभावना रहिछि। या सहित अधिकतर ए दिन समय घरु आपण बाहर व्यतीत करिवे किंतु सफलता प्राप्त करिबा पई मर्यादार ध्यान रखिबा आपणक पई अति आवश्यक रहिछि। कौनसी अनुचित कार्य एवं आपणकर क्रोधपूर्ण व्यवहार आपणकर योजना को तलतलांत करिब तेणु सावधान रुहंतु। अन्यर सुझाइबारे गंभीरता रखंतु तथा अजथा खर्चरू बंचिकी रुहंतु। अजथारे कौनसी महत्वपूर्ण खर्च आपणको सामना को आसी पारे। ता सहित कौनसी निकट संबंधीयों द्वारा मतभेद हेबार पूरा संभावना रहिछि तेणु आपण सावधान रुहंतु। आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो। वैवाहिक जीवन सुखमय रहिबो।
ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ମଜବୁତତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ବହୁତ ହି ଅନୁକୂଳ ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଗତିବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଉ ସମର୍ପଣ ବାତାବରଣକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖୁସି ଭରା ବନେଇକି ଦେବ ତଥା ଆପୋଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ ମଧୁରତା ରହିବ। କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଏ 2 ଦିନରେ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ ଯିବ ତ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ ତଥା ଲାଭର ଉଚିତ ଅବସର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଦେବେ। କୌଣସି ଭୁଲ ହେବାର ଏ ଦିନରେ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ତା ସହିତ ଦୈନିକ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବେ। କୌଣସି ବଡ଼ ଅର୍ଡର ମିଳିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ ପୂରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏ ଦିନରେ କୌଣସି ନୂଆ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କୌଣସି ବି ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ କରିବା ଟାଇମରେ ସମଝଦାରୀ ଆଉ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରନ୍ତୁ। ଲାଭର ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଛି ତଥା ସମୟରେ ଆପଣ ଭରପୁର ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟଥା ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗଙ୍କର ରାଗର ଶିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ବିଚାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୂପରେଖାରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସ୍ଥଗିତ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସାଧନରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପେପରରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ମୁସିବତରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇପାରେ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ ବା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ତଳେ ପଡ଼ିବା ବା ବାହନ ଆଦିରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତିରେ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ 2 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଏସବୁ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଉଳ, ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ ଚାନ୍ଦିର ଦାନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆଉ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତା ସହିତ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ଆଉ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଆସାନୀରେ ମଧ୍ୟ ବନିଯିବ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।